Njemačka, točnije Stuttgart, koljevka automobila, jer ovdje su Daimler i Benz stvorili auto na benzinski pogon. Pa je danas ovdje sjedište giganta poput Daimler AG-a, Porschea, Boscha. Od 600.000 stanovnika nas danas zanima samo jedan. Lijep pozdrav, dragi gledatelji. Danas vas vodimo u Stuttgart gdje nas čeka naš vatreni Borna Sosa. Pozdrav svima i dobrodošli. Još bolje vas našli. Poljubac u rame. Junačko rame. Borna Sosa, lijevi bočni Stuttgarta i hrvatske reprezentacije, rođen je 21. siječnja 1998. u Zagrebu. Za reprezentaciju nastupa još od U14, a za senior je debitirao 1.9.2021. u Moskvi protiv Rusije. Svi znamo da je odličan igrač, ali došli smo saznati kakav je kao čovjek. Recimo, kad bi se ti sad trebao našim gledateljima predstaviti u 3 riječi, koje bi to bile? Jednostavan, emocionalan i duhovit ili pošten. 4. Čekaj, duhovit? Biram 4. Ne, duhovit i pošten. Jer sam trebao 3, pa ajde, biram 4. A što se tiče mana, sad ne znam, ja bi to naveo ko manu, ali ne voli gubiti. Kad se zaželi nešto, kad nešto baš želi, onda želi odmah sad. I nekad voli zakasniti kad se dogovorimo. Svi imamo mane, ali pokušavam ih nekako izbrusiti što više mogu. Ali mane su možda što nekad reagiram preeksplozivno. Nacrtao sam ti vatru, pošto mislim da sam ja onako dosta neočekivan, emocionalan, nekad eksplozivan, ali većinom uvijek dajem sve od sebe. A ovdje sam ti nacrtao svoj karakter gdje mislim da dosta stvari radim onako iz srca, na dosta stvari razmišljam na taj način, tako da opisao bi sebe na taj način. Pa, znači, testovi iz matematike i fizike i uvijek pisao stoječki. Znači, nije mogao sjediti cijelo vrijeme tokom pisanja ispita, tako da je stajao, znači, zapravo ispred klupe i rješavao tako cijeli ispit od početka do kraja, da. Čekaj, stoječki si samo matematiku pisao, I fiziku, zbog čega? Da ti više brojki stanu u tijelo, ili šta? Imam još jednu zanimljivost. Matematiku sam pisao s lijevom rukom, a sve ostalo s desnom. Tako da... Ovo su neka... Luda kombinacija, definitivno. Kako možeš matematiku pisati s lijevom rukom? Matematika je vjerojatno još teža od... Ne vjerojatno, nego sigurno mnogih predmeta, da. A ti si dešnjak, jel? Da, ja sam dešnjak, da. A s lijevom si pisao test? A s lijevom sam pisao, da, ali jednostavno neki ljudi imaju, ko što neki nogometaši mogu lijevom i desnom. Dobro. Tako neki mogu lijevom i desnom rukom. Dobro. Tako matematiku. Brojeve mi je nekako jednostavno, ja kad sam brojeve pisao, ja mogu naravno i desnom, uvijek i pišem na opačke. Znaš, onda mi ljudi su me pitali stil je vak. Najčudnije mi kod njega to da može u roku sekunde zbrojiti sva slova u rečenici. To je istina? Da, i to je isto istina. A to sam, ja mislim, pokupio od tate, jer to je on meni prvi rekao, ajde mi reci rečenicu, pa ti ja kažem koliko ima slova. I ja sam mu isto rekao, ma nema šanse. I onda sam mu ja rekao i onda on pogodio sve. I onda sam ja njemu, ajde ti meni. I onda sam ja sve odjednom pogađao, tako da mislim da je to njegov talent. Kako to možeš? Ne znam što, evo, opet, neke stvari stvarno teško objasniti. Evo, Borna ima nevjerojatne super moći. 29. 28. Brojiš? Čekaj, koliko? 28. Ajde, ali brojiš iz broja, čekaj. B, O, R, N, A, I, M, A, N, E, V, J, E, R, O, J, A, T, N, O, S, U, P, E, R, M, O, Č, I. Ljudi, mislite li isto što i ja? Was er geworden wäre. Radfahrer, auch irgendwas mit Sport auf jeden Fall. Irgendwas mit viel Ausdauer, weil das hat er. Friseur. Maurer. Oder Friseur. Ich glaube, ich fühle halt auf seine Haare, ich weiß es nicht. Schauspieler. Schauspieler hätte schon auch gut zu ihm gepasst. Pizzabäcker. Oder Fischfang in Kroatien ein bisschen. Weiß nicht. Das könnte auch ein Model sein. Neki hirurg ili tako nešto. Jer je on stvarno to što radi jako precizno, korektno. Borna Sosa wäre definitiv ein Physiker, weil er ganz genau weiß, wie er die Flanken in den Strafraum schlagen muss. U idućem životu nadam se da ću biti fizičar, pošto mi je to uvijek bio najteži predmet u školi i predmet koji me uvijek išao, koji sam išao na natjecanje i da pače, htio sam studirati na kraju, ali eto, ispostavilo se da je ipak bolje igrati nogomet. Najteži kompliment nogometni mi je kad usporede moj centaršut sa Beckhamu. Mislim da mi je to jedan od i motiva i lijepo za čuti. Životni moto je
uvijek daj sve od sebe više da će desiti na kraju. Mislim da je to najbitnije, jer čovjek bi uvijek trebao dati sve od sebe, onda ovo što se ostalo desi, on je svoj napravio. Većinom plaćam kad sam sam, kad gledam seriju, film, neki, pošto se dosta znam emocionalno povezati za serije i filmove, a ostalo jako rijetko. Ili kad sam baš jako ljut, ali tamo moram biti baš jako ljut. To znam biti poslije utakmice. Was für Filme zum Beispiel? Sigurno neke action filmove, The Rock i take neke. Ja, erste Blockbuster, oder? Ich hoffe, guckt sich viele VfB-Spiele an, aber welche Serien anguckt, das weiß ich tatsächlich nicht. One turske opere, te epizode i da čak onako uči malo jezik. Baš mi je zanimljivo jer ja sam isto jedno vrijeme gledao te stvari i sjećam se dok sam ja bio kod svoje bake uvijek. U Hrvatskoj i ona je to isto uvijek gledala pa sam ja s njom skupa to gledao i baš mi je nekako fora da on to isto tako prati. Dakle, molim te, podijeli to s onim gledateljima koji to ne znaju. Ezel, turske serije i nogometaš, reprezentativac u istoj rečenici. Da, je, istina. Dakle, istina, ovo je, što sam rekao prije da je tata krivo, ovo je mama kriva. Ovo smo zajedno gledali još prije, kad je Ezel izašao 2009. ja mislim. Što se tiče radnje, meni najbolja serija što sam ikad gledao. Ezel? Da. Turska? Da. Jesi plako? Pa, to ti neću otkriti. Znači, bila je suza, ali jako poučna serija. I što se tiče poslovnog dijela, i ljubavnog dijela, i prijateljskog dijela. Baš jako puno stvari se može naučiti. Što si ti naučio iz Ezela? Pa naučio sam da će ti dosta ljudi, čak i onih koji su ti jako bliski, pokušati nekad raditi za leđa i da jako treba se paziti na to, jer po meni je ta neka ljubomora najveći ljudski problem. Dobro, šta si u ljubavnom smislu naučio? U ljubavnom smislu sam naučio da nikad ne treba švrljati i ne treba. Ako imaš nešto s čim si zadovoljan, onda ne trebaš tražiti kruha preko pogače, da. A gledajući turske sapunice, Borna je naučio i ponešto turskog. Ben Turkić konečnog bilijurum. Ajme, šta si rekao? Ja znam pričati turski i znam ti pričat, ne mogu sad naravno pričati apsolutno sve, ali one neke stvari koje meni treba, kebable gitmek iz Tjusa. Želiš ići sa mnom na kebab? Ja, ehrlich gesagt schon, ja. Also ich habe mich jetzt nicht so mit seiner Vergangenheit befasst oder mit dem, was er auch so intellektuell drauf hat, sage ich mal. Klar, die Sprache auch, ja, hat auch gut ausgesprochen. Hrvatska reprezentacija je najbolja na svijetu. Evo sad, na primjer, ne znam reći reprezentacija. Na primjer, tako mi nekako nešto fali. Normalno, jer u Ezelu se ne priča o reprezentaciji. Jesu, u Ezelu ne priča o reprezentaciji. Ali zato ljubavni rječnik ti je... Da, ljubavni rječnik mi je naš. Mogu ti reći, volim te. Da ću... Seni se vjurum. Kako? Seni se vjurum. Er sagt, ich liebe dich, hat er gesagt. Ich denke mal, über den VfB gesprochen. Je ti to koristilo u tvojoj ljubavi? Pa nekad je. A? Nekad je. A daj mi reci, ko bi iz hrvatske reprezentacije mogao glumiti u turskoj seriji? Ko ima, kapacitet? Da bude... Pa Brex je ovako malo onako ima crnu kosu, crnu bradu, tako da mislim da bi se on dobro uklopio. Arkadaşlığım ihanet ettim. Türkçe anlamıyorum. Josip Brekalo i Sosa zajedno igraju od ranog djetinjstva. Sosa je Brekalu vjenčani kum i druženje je konstantno. Ovo je sad video pokazuje njega kako se bori za život, a mene kako dajem sve od sebe da ga srušim. I bilo je zabavno, on je puno bolji od mene u tome, moram priznati. Ima to nisko težište jer je dosta niži pa se može držati, ja nisam ni 2 sekunde uspio. Slični smo ovako ko osobe, jer smo isto odrasli zajedno od 6. godine, iste stvari smo prolazili, ali doslovno kad ti kažem, puno stvari smo prošli identičnih. Jel ti počinješ rečenicu, on završava i obrnuto? Pa ajmo reći, da. Znaš, ja počnem, on zna kako završiti, on počne, ja znam kako završiti njegovu. There was a perfect match with Sasha Kalajdzic in the last years. He perfectly fit to each other. It was the crossover from Borna and the header of Sasha, and the fans really loved this duo. Poznat si po asistencijama, u Stuttgartu prosjek ti je na 3 utakmice 1 asistencija. Da. Znači ti trčiš tu po lijevoj strani. U toj brzini, u trku, moraš kričkom oka vidjeti tog nekog, pritom te neko napada tamo, ja tamo trčim i ti meni između dvojice dodaš. Kako, pitaju se navijači. Kako to? Pita se Vojko. Da, teško ti je to sad onako reći, jednostavno to je prvo jedan instinkt, drugo, ja čim primim loptu i kad pogledam špicu, ja odmah praktički znam gdje će se ona kretati dalje. I tako da moj zadatak nije gađati njega, nego gađati tamo gdje bi on trebao biti.
Ti gađaš prostor. Ja gađam prostor uvijek. Ti gađaš prazan prostor gdje bi neko možda mogao biti. Točno tako. Znači ja znam što ja sa svojim napadačima razgovaram i koji prostor ja gađam, tako da oni jasno znaju gdje ja želim pogoditi. Ja njima kažem, ti budi tamo, moje je da pogodim, ako ja ne pogodim sam ja kriv. Tako da, ali ako ja pogodim, to je gol. His left foot is amazing, maybe one of the best left foot in the Bundesliga. They play very aggressive and so he fits perfect to the team and the coach. Koliko vrijedi ljevica, lijeva noga? Pa, znaš kako se kaže, vrijedi koliko neko plati. Dobro, a šta kaže Transfermarkt? Transfermarkt 23 milijuna za sad. 23 milijuna eura? Nije od zlata, ali... Jesi ti nekako posebno ponašaš prema njoj? Ne. Da te tošiš malo više nego desnu? Ne. Da ju šparaš, da? Ne. Mislim da je to prirodno, tako se treba odnositi prema njoj, totalno prirodno. Znači, ako ti nogica vrijedi 170 milijuna, zar ju ne držiš u nekom sefu? Jesi je osigurao? Jel joj tepaš? Ne, osigurana je. A je? Ne samo lijeva noga, nego cijelo tijelo ovo, koje isto naravno doprinosi. A dobro, lakac je osiguran na 20 kuna. Ne, to je sve osigurano ko cijelina. Desna ti je tu da ne padneš, jel? Ne, čuješ, ima i desna određenih kvaliteta. M kao mandarine, jedna od najdražih voća. Mogu pojesti 10-12, bez problema. Imamo tu većinom, tu stoje, pojedem ih sigurno preko 10 možda. Vragolasti Denis, tako mi mama zvala kad sam bio mali. Jer sam imao dosta energije, puno energije, tako da sjećam se tog nadimka dan danas. Pa porazbijali smo stol kod njega doma jedanput, ogledalo, ja mislim, i dosta vaza. Romobil, ožiljak na bradi, pac romobila. Evo ovdje kad sam bio mlađi, možda 3-4 godine, nisam imao šavove, kod nas se ta stavljala rakija na ranu pa što bude, tako da nisam imao šavove, ali pac romobila. H definitivno Hercegovina, mjesto gdje sam ja odrasao, mjesto gdje se uvijek volim vratiti i mjesto gdje imam jako lijepe uspomene i gdje se najbolje jede, definitivno. Sein Leibgericht? Spaghetti Bolognese. Ne, kroatisches Cevapcici. Cevapcici. Sigurno ćevape. Ich würde sagen Cevapcici. Ich hoffe Sama. Preporučio bi mu maultaschen ili käsespätzle. Škola. Bitan dio isto u mom životu. Završio sam srednju osnovnu školu, upisao faks na kratko. Komunikacijski menadžment, fakultet koji je zanimljiv, koji se može dosta stvari naučiti, mislim da je bitan za neki daljnji ostanak u nogometnoj fazi nakon karijere. I think his near future is here in Stuttgart. He just recently told this because he decided to stay. He had offers from some other clubs in the summer. There were talks, for example, with Atalanta Bergamo from Serie A, but he said it doesn't fit perfect for me. And this city here, I really love the club, I really love the city, and so he decided to stay. So I think in the next 2-3 years we will see Borna play for VfB Stuttgart. Bilo je špekulacije svakakvih, na kraju bilo je ponuda, ali na kraju sam ja odlučio da ću ostati u Stuttgartu jer dolazi svjetsko prvenstvo i praktički najbolju formu i najbolji ritam mogu imati ovdje, zato što sam ovdje standardan igrač i jedan od najbitnijih igrača u ekipi i to je na kraju bila samo isključiva moja odluka jer sam doista stvarno mi je lijepo ovdje. Sosa igra već 5 godina u Stuttgartu, u momčadi je dokapetan i ono što je najvažnije, iako Stuttgart nije u borbi za vrh Bundeslige, ovdje se uvijek igra pred punim tribinama. Ludnica je bila zadnji dan, zadnju utakmicu prošle sezone, to je, nezaboravan feeling, stvarno to da živiš možda jednom u karijeri, gdje je svih ovih 62.000 ljudi ušlo u teren. To je bilo kad ste se spasili od padanja protiv Kelna, jel? Da, u 92. minuti, tako da to je trenutak koji stvarno pamtim, koji ćemo pamtiti mi svi cijeli život i tad se bacalo i grudnjaka i svega. VfB Stuttgart 1893 iz milja još zovu crveni, švabe i mladi divljaci. Čudno, ali istinito.
Ovdje su igrali naš Soldo, Živković, Carević, Vranješ, Brekalo. Klub je bio 5 puta šampion Njemačke, 3 puta osvajač kupa i jednom superkupa. Mercedes-Benz arena je kapaciteta 60.449, a tik do stadiona je trening kamp, pa smo iskoristili priliku i obišli Bornino radno mjesto. U ovih 5 godina koliko puta si ovdje bio? Ovih 5 godina preko 1000 puta sigurno. Sad smo ti vidjeli pijen. Upadaj. Ljudi, miris kao malo vlage i znoja. Osjećaš taj miris? I bazena, ovo ti ima i bazen tu, pa da je zato. Evo nas. Vidi, imaš knjigu iza. Imam knjigu, da. Što će ti knjiga na treningu? Pa imamo mi uvijek vremena. Za vrijeme treninga. Ili između treninga, znaš. I šta čitaš? Možemo vidjeti naslov. The brain that changes itself. O nekim moždanim stvarima. Kako možeš, ne znam, biti sretan i kad nisi sretan, kako možeš imat manje pritiska, bla 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 bla. Neke stvari koje su korisne ne samo za sport, nego za općenito. Najdraža utakmica, ova zadnja utakmica sa Stuttgartom kad smo ostali u ligi i debut za Hrvatsku. Nisam igrao ni jedno ni drugo, ali ako već moram birat FIFA. Jer igram isključivo League of Legends već 15 godina i nijednu drugu igricu. Pas. Imam neku bojažljivost prema mačkama općenito, tako da generalno više volim se. Imam Husky-a doma u Zagrebu. Nijedno ni drugo. Ako već moram birat nešto, onda valjda čipkaste podlično. Pa da skupe znoj. Volim čipku na tijelu. Kad zabim gol pa skinem dres da se vidi da ove ženske obožavateljice vide čipkaste podlično. Plavša. Plavša iz nepoznatih razloga, ali nekako imam više se privlači na plavša. Na romantičnu večer, definitivno. Jer moja cura ne prati nogomet. Moja cura ne zna di radim. U vezi Bornin tetovaža bi rekao to da on svaku tetovažu koju napravi sa nekim svojim značajem. Znači njemu jedna tetovaža nije na tijelu, da ona nema značenje. Meiner Meinung nach sollte er sich tätowieren lassen. 1893, genauso wie wir zwei. Das Gründungsjahr vom VfB, genau. Vivo und VfB. Und Bad Bull Boys hat možda onaj Pitbull. A stimmt, ja zum Löwe, glaube ich. Neku sliku onog gola što je postigao sada za reprezentaciju. Nicht eng, aber ja. Er ist crazy halt, er ist crazy cool. I sve svoje ikone stavio na sebe. Znači, osobu koju on smatra svojim uzorom ili nešto vidi u njemu, on će to istetovirati na sebe. Imam MJ-a ovdje. Za mene najveći sporter svih vremena, najveća sportska ikona svih vremena i definitivno da, tu imam Zagreb. Što to znači? How do I get to heaven from Zagreb? Tako da to mi znači da ću se uvijek, kako god se okrene priča, vratiti u Zagreb nazad. Znači da može birat da otiđe na večeru sa Margot Robbie, sa Johnny Deppom ili sa Messijem. Znači 100% sam siguran da bi otišao sa Johnny Deppom na večeru. Da, Johnny Depp kao najdraži glumac. Čekaj, to je prije? Leonardo DiCaprio. I DiCaprio? Da. O Bože sveti, jel si im javio, jesi stavio na Instagram, jel oni znaju da ti... Nisam, ali čuješ, možda i nekad poznam pa im onda pokažem. I imam Heath Ledgera kod Jokera. Znači ovo je filmska ruka? Ovo je filmska ruka, da. Imam ovdje Chester Bennington iz Linkin Parka. Evo. Ovo da se zna... Ovo da znaju moja djeca u budućnosti, da smo mi iz ovog pametnih doba malo, ne. 90's kid. A šta nikad ne bi tetovirao? Lava, tigra, ružu. Puhanje torte je Bornin 4. rođendan ili 3. sad nisam točno siguran. Na tom rođendanu su njegova sestra, moja sestra, on i ja i čak smo si on i ja imamo tetovaže oba dvoje na rebru s tog rođendana takvu sliku. To smo tetovirali čisto eto da kao znak prijateljstva, čak možda iz neke i šale to, ali to je jednostavno prijateljstvo za cijeli život. Što ovo znači? Da nisu sva zlata silver and gold, svo blago. Inspiracijska riba. Ovo je za Kobe Bryanta. 24, inače broj koji ja nosim isto u klubu, radi Kobe Bryanta. Meni je pobjednički mentalitet taj od jednog i drugog. Jer ja sam osoba koja stvarno voli pobijediti, bez obzira to će se vjerojatno svi moji prijatelji smijati sad, jer
Ja ako igram Uno, igram, znaš, kod mene ti je ona rečenica kad se igra se, znaš, kad igram onda igram. Igrao Uno, igrao bilo šta na svijetu, ali jednostavno volim pobijediti. Kartanje Una je naša interna više fora, uvijek se smisle neka nova pravila i to i mi jako apstraktan Uno kartamo, jer izmislimo svoje, doslovno pola svojih pravila, tipo udaranje rukom u stol kad padne jedinica žuta, kad je žuta nula mijenjamo svi karte i tako neke stvari. I uvijek igramo to da onaj koji izgubi mora neki izazov napraviti. Zadnji put sam izgubio ja i izazov mi je bio da idem trčat 3 km u 1 ujutro u Stuttgartu. Možda kad bi mogao birat koji bi bio životinja, bio dupin. Jer nekako onako izgleda dobro, čudno i dobra životinja, odlično, super. Vidim, poljubio si ga ispod, šta je to, podvrdak u vrat? Da, i to ti staneš, ti ga ni ne vidiš, on ti dođe odozgora i samo se digne. Kakav je pod usnicama? Nevjerojatan, to ti je materijal koji ja ti ne mogu opisati, ja to nisam nikad vidio ni prije ni poslije. I nikad ljubio, vjerojatno? I nikad ljubio, vjerojatno. Bor nas uvijek palio na te malo jače, klempave slonice, pa ne bi me čudilo da je spala koja pusa u zoološkom vrtu. Pošto je ovdje jedan od najboljih zooloških vrtova na svijetu i mi kao klub imamo kooperaciju sa Wilhelmom i ja sam tako izabran od strane kluba da budem sponzor jednoj slonici koja se nalazi u Wilhelmi, a to sponzorstvo je isto tako briga o toj njihovoj nastambi, o hrani itd. Ona je mlada, ima 4 godine. Tako da još nije narasla, ajmo reći, ne znam do kada oni rastu iskreno, ali je svejedno ogromna. I nije svejedno kad ju hraniš, nije svejedno kad slikaš s njom. Imao sam situaciju jednom kad sam se slikao s njom i ovako sam stao pored nje i ona se naslonila malo na mene. Kad se naslonila ja sam mislio da ću se zvrnut nazad jer to su preogromne životinje, pogotovo slonovi. Preogromne životinje, ali super, ima par slika gdje se smije, gdje se točno vidi na slici da se smije. A Borna je sponzor i jedne koale, spašene iz australskih požara, pa i ona sigurno gleda ovu emisiju. Koja bi životinja ti bio? Ja bi bio orao. Zašto? Pa zato što možeš odletiti gdje god hoćeš, nemaš prirodnog neprijatelja. Nema prometnih gužvi. Nema prometnih gužvi, dominantan si u zraku. Tako je. Ne moraš rezati nokte. Možeš šta god hoćeš. Drage životinje, evo, možda niste znali, ali u hrvatskoj reprezentaciji imate svoje zagovornike, tako da drage slonice širom svijeta, drage koale, navijete za Hrvatsku u Katru, nego za Kokčin. Za početak, Borna Sosa, heroj ili zločinac. Znaš ono, kad se pisalo da ćeš igrati za Njemačku, onda je u novinama krenulo, znaš ono, neka atmosfera, pa čak i ja kao navijač hrvatske reprezentacije, kao je on ide igra za Njemce umjesto za nas. Da. Daj, kako je to izgledalo iz tvog rakursa? Pa nije desilo se da ja uopće nisam u mogućnosti bio za to, tako da oko toga na kraju nije bilo ni razgovora. A novine su to prenijele na apsolutno sve moguće druge načine, ali dobro. U to sad ne ulazim, ali na kraju sve završilo tako da je bio taj interes od reprezentacije javan i onda je to nastala sva fama oko toga. Dobro, i sad kad je sve to prošlo, da li te pozove prvi dan u seniorskoj momčadi, kako je to izgledalo? Ma odlično, to uopće nije bila tema ni 1%. Sve je prošlo super jer mi kao igrači znamo da novine prenose jako puno, ajmo reći, krivih informacija. Tako da, ali tako, tema je stvarno kompletno završena sad što se tiče toga. Tko će po tebi biti najbolji igrač hrvatske reprezentacije u Katru? Luka. Luka. Tko će biti najbolji strelac? Perija. Tko će igrati u finalu? Daj Bože mi i ja se nadam Brazil. Tko će biti zlatna kopačka? Neymar. Tko će biti najbolji igrač prvenstva? Mbappé. Evo, nadam se da ste uživali.
Želim vam još reći samo da se ne sekirate previše, da budete uz nas i nadam se da ćemo u Kataru uspjeti ostvariti ono što svi želimo. Poruka susjedima, molim vas da me ne tužite policiji ako grilam nakon 11 na večer. Poruka svijetu, urbi et orbi, neka pati koga smeta, Hrvatska je prvak svijeta.